Rapat ya. Ya, lakayannya laka setengah jam ya. Angger sana sing rubuh angel. Bayare apanan ki? Oh, seprapat pira kayak gue. Seprapat pira, Wak? 600. Ar dibandingna di Babati luwih murah ki ya. Murah ya. Oh. Sebae larang. Kualitasnya begitu. Oh. Ekor barang. Sing gede maning ya ana ya, Wah. Kompet. Nang itu kayak paling gede iki ya. 93 paling gede. Iya, ana maning gak sih?
Laka ya. Kinakal. Oh. Sing Sing kae sih 70 sang sore. Oh iya, DC 70 berarti sang sore ya. Kubota DC 93. Paling gendrong puteran maning ya. Rapat setengah jam, kurang lebih setengah jam kayaknya. Mesin pemanen padi super cepat. Bang.